Играем против Тимикалю. Италия Лига, первая игра. Чего? Stefan positsioonile! Hästi Matjas! Stefan Lander! Laiali, väljakul suurem ju! Stefan läheb, Renat, Stefan läheb sinna positsioon! Mikko, hoia positsioon! Vastu Artemi! Tõuse! Hoog ülesse! Ja vaata kasti! Hästi, püsib! Artemi saab parema! Artemi, kus sa oled, sa oled oma ääre peal! Matjas! Шире, Миша! Reno, hästi Reno, lõpuni! Tule Steffi, tule, keha vahele! Hästi, meie! Mängi, kohtus näitab! Tule Simo, tööta! Миша, подай! Tõuse! Vastu! Annile vastu, Matjas! Загорает. Nägi küsime tähel! Tule sealt, Matjas! Пошел, Миш, сам! Veel Reno! Liigume Artemi ajal lahti! Kiiremini joona!
Шире, шире! Яра, проси в тельку! Тебя можно! Хорошая атака! Берите дорогу! Их мяч. Ярик, проси в тельку! Его сзади! Молодец! Падай! Ой, ой, ближе к тебе! Молодец! Оливер! Измаил, возьми человек! Беги, беги, Яра! Hästi, Morten, tee kaasa, tee Miikal nüüd, tee! Super poiss! Jõua ette, Miik! Morten tagasi positsioonile! Johan, su positsioon! Johan keskkaitsja! Hendrik ülejäänud poolt! Ну! Mine, Miikal, mine! Suud kinni, suud kinni! Яра! Morten, sa oled vasakkaitsjana, mine keskele! Vastu, Morten! Руки, руки! Tee, Miikal, tee! Переводи, переводи, Никит, спокойно. Morten, ei tee nii! Tee! Tule! Valija, kinnistuga kraj! Korra nüüd puude! Ettepoole, kui saab! Lase kõrgmale! Järgi, kui teed, järgi, Johan! Вперед, вперед, Миш, вперед. Mine kaasa ligemale!
твою такую. Да дайте... Дали, замер! Товарищи, Исмаил, ногу ставь! Назад! Молодец, Денис! Падай, Миша, помоги! Давай! Нападай! Арсений. Молодец! Еще Арсений! Арсений. Дай, дай. Это поле здесь! Тут землю! Молодец! Арсений, Арсений. Молодец, слышал, молодец! Алекс, Алекс! Алекс! Алекс, смотри на вратаря, Алекс. Вперед, Оскар! Вперед! Вперед! Пошли! Пошли вперед! Вперед! Ошибется. Давай, Сергей! Никита, сзади игрок. Шире, Алекс, уйди отсюда! Молодец! Сильнее играй! Сильнее играй! Сам, пробуй, смотри, пробуй.